चा सालफुंगो साकसाकनि नगनाव खासि जाखिया मांखा बिसिनि चिदो कोमरनि खरकसा सिकलानि मांकथै बिनि मुं अलक दास मांकथै मानमानि कक्तमा मानखेनो आमसायो थांगै सगैका पुलिस पार्टी मुं शान्तिर बाजार थानानि भगत सिंह कर्नार आमसायो चा सालफुंगो शान्तिर बाजारनि भगत सिंह कर्नार आमसायो साकसाकनि नगनाव बिसि चिदो कोमरनि खरकसा सिकलानि मांकथै खासि जाखिया मानमानि पार्टी मुंनो कितिंगै वानामाटे कमांगमाओ कलाइखा आमसानि जतो लुकुरक बिनि मुं अलक दास मांकथै मानमानि कक्तमा मानखेनो आमसायो थांगै सगैका पुलिस आमसानि लुकुरकनि खाका मुं नुखुंनि जोंजाल रकनो तैनो साक सयमान्य अंगै कतक सरै थैखना हनै फियाबा पार्टी मुंनो तै जायतो कई नाइतुक मुंगो अंखरजाकता बक पुलिस সকাল 10:30টার সময় সম্ভবত আপনার ভগৎ সিং কর্নারে একটা লোক হ্যাঙ্গিং হয়েছে আমরা খবর পাইছি। তো এই হ্যাঙ্গিংয়ের খবর পাই আমরা এখানে পাইলাম আর কি। ব্যক্তির যে ডিজিস্টের নাম হলো অলোক দাস 26 সন অফ শ্রী মানিক দাস ও ভগৎ সিং শান্তিরবাজার সাউথ ত্রিপুরা। এবং ঘটনার সত্যতা এখানে দেখলাম যে সে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। বাকিটা তদন্তে মৃত্যুর কোনো কারণ জানা গেছে তদন্তে চলছে। ঝগড়া টগড়া হয়েছিল না তারা পারিবারিক? এরকম তো তারা কইতে আছে, এরকম কিছু হয়েছে না। জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম হচ্ছে ভগৎ সিং কর্নার। যে মারা গেছে এর নাম অলোক দাস। मांकथै खालायमानि यागुलो पोस्टमार्टमनि बागै शान्तिर बाजार साखाम नगर हरका पुलिस पोस्टमार्टम पाइमानि यागुलो नुखुंनि बररकनि यागो याफारे रोजाखा बिनि मांकथै ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां।